अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक वीडियो का छोटा सा शॉट आया है, इसके बारे में सवाल भी किया गया है कि कुरान पढ़ के ईरान में जिस तरह भीख मांगी जाती है, वो बेचारा भिखारी कुरान पढ़ता है रोड पर कहीं खड़े रह के माइक वाइक लगा के, और लोग पैसे डाल के चले जाते हैं। जैसा हम यूएस वगैरह में, कनाडा में उधर देखते हैं कि अक्सर वहाँ गोरे गाना गा रहे हैं, कोई गिटार बजा रहा है, अंधा है, टोपी खोल के रखा हुआ है, उसमें लोग पैसे डाल के जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये देख लीजिए आप, फिर जवाब देता हूँ मैं। मिस्र के अंदर फकीरों के मांगने का स्टाइल ही कुछ अलग है। मिस्र के अंदर फकीर इस तरह से मांगते हैं कि वो रास्ते में खड़े हो जाते हैं, हाथ में माइक पकड़ते हैं और बेहतरीन अंदाज में कुरान की तिलावत करते हैं। कुरान पढ़ने का अंदाज इतना प्यारा और अच्छा होता है कि आप महसूस नहीं कर पाएंगे कि ये कोई आम आदमी, कोई फकीर है। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये कोई बहुत बड़े कारी साहब हैं। वीडियो में नजर आ रहा ये शख्स एक फकीर है जो मिस्र की गलियों में खड़े होकर बेहतरीन अंदाज में कुरान की तिलावत करता है और लोग इसकी तिलावत को सुनकर इसकी झोली में पैसे डालते हैं। अब इसकी बेहतरीन तिलावत को सुनिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो शेयर जरूर कीजिए। सुनिए इसकी तिलावत। मिस्र के अंदर फकीरों के मांगने का स्टाइल ही कुछ अल्लाह रहम करे। सवाल करते वक्त भी भाई साहब की हंसी निकल गई कि मुजीब भाई का जवाब सुन के बड़ा मज़ा आएगा, तो मैंने सोचा चलो इसको ऑडियो में जवाब देने की बजाय वीडियो में ही जवाब दे देंगे, ताकि ये वीडियो भी बाकी रहे और ये साहब की ये बातचीत और वो ईरान के, मसर के, पता नहीं कहाँ के मसर के, ये बात मशहूर रही है कि मसर के कारी जो हैं वो काफ़ी मशहूर रहे हैं। क़िरात का एक ख़ास स्टाइल है, अंदर से कील की आवाज़ निकालना। तो मुझे नहीं लगता कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस तरह की कोई क़िरात को पसंद करेंगे। हमारे सुनने के लिए चलो अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम समझते नहीं है ना। अगर समझते तो बड़ी तकलीफ़ होती हमको। अल्लाह तो समझ रहा है कि मैंने ये कलाम तुम्हारे लिए भेजा था कि तुम मुझसे अगर हिदायत तलब करो तो सूरह फातिहा पढ़ो, जो सूरह फातिहा की वो क़िरात कर रहे हैं। तिलावत तो नहीं बोल सकते। तिलावत का मतलब समझ के बोलना, फॉलो करने की नीयत से बोलना। गर्ज ये कि इस तरह से अगर मैं उर्दू में बात करूं, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, हमारे कुछ मौलवी भी ऐसा गा के, सॉरी मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ ये कुरान का मजाक उड़ाना है। तो अल्लाह ताला ये सोचेंगे अरे रे 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 ये क्या कर रहा है भाई, तुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए, तुमको पैसे जमा करना है ना, ठीक है जाके कहीं इमामत कर लो, बच्चों को अरबी पढ़ा लो। तो वो भी तुम्हारे जैसे भिखारी है बेचारे, तुम ज़रा रोड पे खड़े हुए हैं, वो इसको कहीं से कोई पकड़ के लेके जाके भाई फ़लाँ मस्जिद में इमाम की ज़रूरत है, आप चलिए वहाँ इमामत कर लीजिए, आपको रूम भी मिल जाएगा, आस पड़ोस वाले खाना भी भेज देंगे, ईद पे आपको लुंगी और कुर्ता उर्ता टोपी भी पहना दी जाएगी, तस्बीह भी, काजल वगैरह भी दिया जाएगा, रमज़ान में भी कुछ तोहफे, कुछ बख्शिश मिल जाएगी। ये भी भिखारियों से बढ़ के तो नहीं है। अच्छा उलमा में आ जाइए आप, वो कौन से अच्छे हैं, वो भी भिखारी हैं। बड़े बड़े जिनके यूट्यूब के हज़ारों में, लाखों में फॉलोअर्स हैं, बड़े भिखारी हैं, बड़े लेवल के भिखारी। आप तकरीर करने के लिए बुलाइए, आप 50,000 रुपये, 40,000 रुपये, 1,00,000 रुपये मांगते हैं। ज़रा बुला के देखिए किसी भी बड़े ये चोर मौलवी को, चोर बोलूँगा मैं तो, भिखारी। इन्होंने ज़िंदगी पूरी भीख में गुजारी है, इनका मदरसा भीख में चला है, लोगों के सदक़े उतारे मदरसों में आए हैं। उनको एक फार्मूला मिल गया भाई। हिंदुओं में भी है ना, साधु महाराज डुगडुगी बजा के, बंदर को रख के। आपने देखा होगा रास्तों में एक गाय है जिसके अंदर एक गोश्त का टुकड़ा लटका हुआ है, एक्स्ट्रा एक ग्लैंड लटका हुआ है, तो ये करिश्मा हो गया। अब उसको पूजा का कलर वलर करके, उसमें घंटी बजा के, भगवान की 2-3 तस्वीरें उसकी मुंडी पे, गर्दन पे लगा दे के चलो अब चले। अब कोई आदमी रास्ते में मिलेगा, उसकी कुछ मजबूरियां हैं, कुछ उसको मस्का लगाना है ऊपर वाले को, तो अब ऊपर वाला तो नीचे आने वाला नहीं है, ना उसको नज़र आने वाला है, तो अब क्या करे। तो ऐसा कोई क्रिटिकल
پروڈکٹ بنایا ہے اس نے تو اس کا استعمال کریں گے تو میری مراد پوری ہو جائے گی. اور وہ گائے والے کو, وہ بیل والے کو پتہ ہے کہ اس طرح کی میں کوئی چیز حرکت کروں گا تو لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ بھائی چلو بھگوان ہماری سن لے گا. یہ ان کو بیوقوف بنا رہا ہے, وہ اللہ کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ سسٹم تو پرانا ہے. اب میں اس میں کیا جواب دوں؟ آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ لڑکا, اگر کوئی بیٹا کسی کا کوئی بڑی گھناؤنی حرکت کیا ہے, پڑوسن کی لڑکی کو, پڑوسی کی لڑکی کو, اس کے ساتھ بدتمیزی کی ہے, اس کی عزت لوٹنے کی کوشش کی ہے, اس کے گھر میں چوری کی ہے, اور ماں, اس بچے کی ماں اس بچے کے باپ کو, اپنے شوہر کو شکایت کر رہی ہے, اور وہ اس طرح گا کے کرے تمہارا بیٹا ایسا, تو وہ کیا سچویشن ہوگی؟ یہ چھچور پن, یہ تھرڈ کلاس حرکت. اللہ تعالیٰ نے رتل القرآن ترتیلا کا جو حکم فرمایا ہے اس کو رک کے, ٹھہر کے, ترنم کے ساتھ پڑھنے کا, وہ ہر جگہ کے لیے نہیں ہے. جہاں عذاب کی آیتیں آ رہی ہیں آپ اس کو بھی گا کے پڑھ رہے ہیں, اور جہاں جو ہے زنا کا حکم ہو رہا ہے, یہ بے حیا لوگ ہیں, اس کو بھی گا کے پیش کر رہے ہیں. شیطان نے سجدہ نہیں کیا, طارق مسعود بھی کرتا ہے بیچارہ کبھی کبھی گا کے بیچ میں سے تقریر کو. اور ایک تھے مرحوم, اللہ بیچاروں کے اوپر رحم کرے, کوئی اندھے عالم تھے اس کے تبلیغی جماعت کے, قاری حنیف, موت کا منظر اور یہ وہ ان کی کیسٹیں نکلتی تھی, گا کے. ابھی بھی بنگلہ دیش میں بھی بہت سارے ایسے ہیں, ان کے پاس گا کے تقریر کرنے کا ایک الگ ہی اسٹائل ہے. بہرحال میں بے حد معافی چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ نے مجھ سے سوال پوچھا اور میں نے جواب دینے کی کوشش کی ہے. اللہ کے واسطے قرآن پہ ظلم چھوڑ دیجئے پلیز پلیز پلیز. قرآن ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے, تدبر غور و فکر کے لیے نازل ہوا ہے, پیوریفیکیشن تزکیے کے لیے نازل ہوا ہے. یہ جو برج ہے, پل صراط جسے کہتے ہیں آپ, پیدائش سے لے کے موت تک, خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس برج پہ چڑھ کے, اس پل صراط پہ چڑھ کے آپ کتنے اچھے اسٹائل سے چلتے ہیں. بری سے بری سچویشن میں آپ کا کیا پرفارمنس ہوتا ہے, اچھی سے اچھی سچویشن میں آپ کا پرفارمنس کیا ہے. آپ حلال حرام سے بچتے ہیں نہیں, سچ اور جھوٹ کا خیال رکھتے ہیں نہیں رکھتے, بے حیائی حیاداری دیکھتے ہیں نہیں ہیں, حلال حرام کے ساتھ لے کے چلتے ہیں نہیں چلتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہم پہ. اور یہ اس طرح کی چھچوری حرکتیں اور یہ مذاق اڑایا جا رہا ہے قرآن کے ساتھ, اللہ کی لعنت ہے. اور اس کو دین کو جو ہے بھیک مانگنے کا, چندے وصول کرنے کا, بیچنے کا, اللہ تعالیٰ نے میرے خیال میں 4-5 مرتبہ قرآن میں کہا ہے کہ اللہ کی آیات کو بیچو مت. صرف ایک ہی چیز ایسی ہے جس سے بیچنے کا ضرورت نہیں پڑتی, وہ یہ ہے آپ یہ قرآن چھاپیں گے تو بیچیں گے نا بھائی, اس میں پیپر ہے, بائنڈنگ ہے, یہ ہے. اس کو بیچنا نہیں کہتے. بیچنا اسے کہتے ہیں کہ آپ امامت کر کے پیسے لے رہے ہیں, مؤذن پیسے لے رہا ہے. ایک عالم جو ہے آ کے, میں اس سے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں, میرے گھر کے پاس کی مسجد میں وہ ایک چور بڈھا آیا تھا, وہ وہیں قبول پاشا وغیرہ ایسی کچھ درگاہ ہے, اس کا کچھ چورا آ کے جو ہے پیسے لے کے گیا تھا. بہت کافی زمانہ پرانی بات ہے. 6,000 روپے ہماری آنکھوں کے سامنے, اترے نہیں ان گاڑی میں سے انہوں. تو ہمارا پورا محلہ اس بات پہ گواہ ہے, مسجد کی پوری کمیٹی گواہ ہے. اللہ رحم کرے بھائی. ڈونٹ کے, سوچ کے حالت خراب ہے. یہی جہاد ہے اور یہی وہ ہے. اور ایک بات پوچھی تھی بھائی صاحب نے, ایک دوسرا ویڈیو بنا دیتا ہوں میں. السلام علیکم.